আজকে একজনকে আমি মিক্সিতে ডালবো, গেস করতে পারছো তো কে? सोचो जिस चीज को बहा के तुम्हें इतना सुख मिल रहा है उस चीज को तुम कंट्रोल करके तो तुम क्या बन पाओ। फिर बोलता हूँ दुनिया को हिलाना है तो हिलाना। আচ্ছা ঠিক আছে, কিন্তু এইটা কি? में प्रॉब्लम आएगी या मसल लॉस हो जाएगा। मास्टरबेशन से कुछ भी नहीं होता, ये नेचुरल है। हफ्ते में 2 बार इज ओके। চলো শুধরে গেছে, কোনো ব্যাপার না, কিন্তু এটা কি ভাই? हाँ बेबी कुछ खाया ओके जानते नाल दिल पे। একটা অশ্লীল কথা বলারও লিমিট থাকে। सब खिलाफ हो रहे हैं बिना बात के। मुझे नहीं समझ आ रहा लाइफ में चल क्या रहा। আচ্ছা কেঁদো না, চলো এটা বলো, ম্যাগি খেতে চাই, খেতে পারবো? कल पूरा परिवार हॉस्पिटल के धक्के खा रहा था, क्या खिलाती है पूरे परिवार को? हाँ बस जो 2 मिनट में बने, 2 मिनट में तो जहर भी बनता है, वो भी खिला दो बच्चों। ঠিক আছে, কিন্তু এইটা श्री राम बेटा भैया पोस्ट वर्कआउट मील के अंदर मैगी खा लूं क्या? खा ले यार, तू भी क्या याद रखेगा, खा ले मैगी। হিপোক্রেসিরও সীমা থাকা দরকার। আচ্ছা আমাকে একটু ল্যাটারাল রেজের ফর্মটা বলে দিও তো। कुलदीप भाई के नाम का चल। ল্যাটারাল রেস করতে বলেছিলাম ময়ূর শাস্তে না। যাই হোক, ছাতু খেয়ে দম তো আছে। लाइट किने बंद की है? এরকম অশিক্ষিতদের ফলো করা বন্ধ করো, যত এক্সপোজ করব তত কম। না ডায়েট না ওয়ার্কআউট ফর্ম প্রপার জানে। সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন।